civile n'olu ka baara bɛnlen bɛ lakana sabatili ani adamadenw kɔlɔsili ma ko a bɛna kalifa o la. O walew kɛra sababu ye min ye an ka polisilakaw olu ka lafasali tɔnmaw olu ye kunnafonidilaw wele ka barosigi kɛ n'u ye ka tila ka bataki dɔ bɔ k'o kalan ka ɲɛsin jamanatigiw ma ka sangani ni waleya ye. Polisiw ka lafasali tɔnmaw u ye min fɔ o filɛ nin ye. Polisiw ka syndicat jɛkulu min bɛ yen n'o tɔgɔ ko Synergie des syndicats de la police a y'a ye k'a fɔ kɔsa in na ministère de la sécurité de la protection civile ni ministère de la défense et des anciens combattants u ye arrêté interministériel dɔ bɔ min bɛ ka jɛkulu kura sigi k'o gulon ministère de la sécurité de la protection civile la jɛkulu min kɔrɔ fanga ye gendarmew ale ni gardiw ye. Bibi in na an b'a ɲini faamaw fɛ o jɛkulu min ye nin ye jɛkulu in an ma ban jɛkulu in ma nka jɛkulu in ka taa nɔrɔ a kan ka nɔrɔ yɔrɔ min na n'o ye ministère de la défense et des anciens combattants ye. An b'a ɲini jɛkulu in ka taa nɔrɔ o ministère la wa an b'a da Mali polisiw tulo kan ko ɲɔgɔnnajɛrɛ dɔ kɛra ministre de la sécurité ani police directeur ni syndicat ni ɲɔgɔn cɛ. O ɲɔgɔnnajɛrɛ in y'a yira k'a fɔ ko commission dɔ bɛna bila sen kan commission min bɛna jɛkulu kuraw créer polisi la ani ka fanga don jɛkulu minnu bɛ polisi la n'olu bɛ yen ka ban. Min ye an ka giriko kuma ye n'o ye an ka sarawariko ye. Conseil des ministres tɛmɛnen la a yirala k'a fɔ ko ministère du travail et de la fonction publique et du dialogue social la jɛkulu dɔ fana bɛna sigi jɛkulu min ni gouvernement baarakɛlaw bɛna kɛ o la ale ni syndicat bɛna kɛ o la minnu bɛna o giriko baara k'o waleya k'o lakleya. Min ye fana an ka statut min bɛ senna bi parce que a yirala k'a fɔ polisi bɛ yɔrɔ min na bi an mago bɛ yɛlɛma kuraw la pour que an ka se ka jamanadenw lakana ka ɲɛ. Donc a yirala k'a fɔ ko o statut in fana bibi in na an bɛ donni min na a bɛ secrétariat général du gouvernement la a bɛ ka a labanni baara tɔnniw makɔnɔ walasa statut in bɛ se ka waleya joona joona cogoya min na. Polisiw ka jɛkulu min bɛ yen n'a tɔgɔ ko Synergie an ko nk'an bɛ an kan fara faamaw kan walasa min ye Mali ka surasiw ni Mali ka polisiw ni gendarmew ni Mali ka fanga o fanga bɛ yen finitigi fangaw ye. An b'a ɲini u ka bɛn ni keleya sabati a finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ hali bi finitigi minnu bɛ yen n'u bɛ ka u nin di Mali fantan naani fɛ walasa Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi ka Mali bɔ o dingɛ kɔnɔ. Polisiw ka jɛkulutɔ min bɛ yen n'o ye syndicat ka jɛkulu ye an ko k'an bɛ Mali polisi bɛɛ fo ka Mali polisi ka ɲini u bɛɛ fɛ hali bi u bɛ wulikajɔ min na u ka dɔ fara o wulikajɔ kan min ye faso lakana baara wulikajɔ ye. U ka camanba fara o baara kan pour que cogoya min na faso bɛ se ka lakana parce que bi faso bɛ dingɛ kɔnɔ an ka faso dɛmɛ ka faso bɔ dingɛ in kɔnɔ. Nin ye weleweleda ye min kɛra anw fɛ yan bi Bamakɔ yan novembre kalo tile 24 san 2021. Weleweleda in bɔra polisiw ka syndicat jɛkulu min faralen ɲɔgɔn kan n'a tɔgɔ Synergie. Ne yɛrɛ ye olu ka ci lasela ye ne tɔgɔ Bubakar Arama. Aw ni ce aw ka lamɛn la. N'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana. An lamɛnbaaw min ye an ka jamana yɛrɛ mara tacogoya ye hakililajigi la jamana marabaaw ye sariya bɔ sariya min b'a yira k'a fɔ min ye sigikafɔ ye o walew kan ka lasabati min yɛrɛ bɔra a dɔgɔkɔrɔ siɲɛ 2 an bɛ se k'a fɔ ten a hakilinaw tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'i ye jamana camancɛ fanga tacogoya lajɛ ko waati sera wale ka bila malidenw bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔna la ka daminɛ togodaw la min ye cercle arrondissement région n'o ye marabolobaw ye ka se jamana faaba ma bɛɛ lajɛlen ka na an ka sigi ka kuma bɛɛ k'i fɛlata fɔ jamana yɛrɛ mara tacogoya la ka sabu kɛ ni ko Mali kura ka jɔ a tɛ se ka jɔ cogoya si la fo maliden bɛɛ lajɛlen kɛ i yɛrɛ ye Mali jɔli kulun kɔnɔna la. O hakilina ninnu a taara jamanatigiw fɛ nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi a kun yirala k'a fɔ min ye décembre kalo nata ye a baaraw kun kan ka lawaleya jamana kɔnɔ a bɛ kɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka na kuncɛ jamana faaba la. Jamana marabaaw u ye sariya bɔ tarata don k'a yira k'a fɔ min ye nin hakilina ninnu ye a bɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ. O kɛra sababu ye an ye wele bila maa ma ka barosigi kɛ ni a ye n'a bɛ wele ko Isaka Cam. Funangɛni don maa min yɛrɛ fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana yɛrɛ politikitɔn yɛrɛ baaraw la. Ale ye i fɛlata fɔ ka sanga ni waleyaw ye ka sababu kɛ n'i ye sigikafɔ baara ninnu ta ka a jate minɛ i b'a ye k'a fɔ politikitɔn maa dɔw y'a yira k'a fɔ olu kɔni se tɛna don a kulu kɔnɔna la olu ni u ka ca. O waleya ninnu fana n'i y'a ta k'a lajɛ sigikafɔ caman kɛra an ka jamana in kɔnɔ n'i y'a lajɛ a bɛ labɛn maa minnu fɛ n'o ye jamanatigiw ye fanga bɛ minnu bolo olu bɛ u hakilinantaw de ta k'a don a kɔnɔ maaw kɔni na wele ka na u sigi maaw b'u fɛlata fɔ nka a dɔw bɛ yen a tɛ ta k'a don bala
a bɛ kɛ jamanatigiw sago ye. Isaka Cham ale yɛrɛ fɛlata ye min ye ka sanga ni waleya ninnu ye. An ka jango waleyaw lamɛn a yɛrɛ da. Ne tɔgɔ ye Isaka Cham, ne ye kulu dɔ ɲɛmaa ye n'o bɛ wele ko GNG Guide de la Nouvelle Génération. Ne y'a ɲɛmaa ye depuis sa création en 2014. Ayiwa min ye sigikafɔ ye ko a bɔra dɔgɔkɔrɔ nin y'a o waleya filanan ye. An bɛ se ka dɔn e yɛrɛ hakilinata ye mun ye ni sigikafɔ in na. Baro tɛmɛnlenw na an ye baro kɛ e tun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko hakilina ɲuman don. An bɛ don min na i n'a fɔ bi hali bi i b'i ka hakilina kan wa? Ka i fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo. I b'a dɔn kow ye jateminɛw ni bɛ kɛ a cogoyaw kama. Et puis wagati cogoyaw fana bɛ se k'a to ko dɔw bɛ yen nɔ an bɛ se ka a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka sababu kɛ laɲini kan ka sabati sira mun fɛ ni élément bɛɛ ma ta en considération a dɔ la laɲini ye min ye a tɛ ɲɛ sɔrɔ. Bon peut-être gouvernement ni président ka hakilina la donc u y'a ye k'a fɔ bon sigikafɔ in u bɛ laɲini min nɔfɛ a tigitigi peut-être que o tɛ se ka sabati ni wagati kunkurunin kɔnɔna la f'a ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ parce que an ye kunnafoni mun sɔrɔ o ko la n'o de ye k'a fɔ k'u bɛ mago bɛ inclusivité mun na sigikafɔ in na o inclusivité tɛ se ka sabati cogo si la ka bɛn ni date kofɔlen ma donc wajibiyalen don ka date bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka procéder concertation fɛ. An yɛrɛ jateminɛkɛ président yɛrɛ kelen don ka mouvement caman reçoit a fɛ yen nɔ nin wagati ninnu na waati bɛɛ a bɛ ka essayer ka kuma ni mɔgɔw ye premier ministre fana b'o dynamique kan bon n'a bɔra dɔgɔkɔrɔ ko pour que a kɛ inclusivité de ye o kɔni o ye laɲini ye min bɛ bɛn c'est à dire min kan ka bɛn jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma parce que mais sigikafɔ in kɔni ne kɔni ka faamuyali la n bɛ n ka hakilina kan hali sisan wajibi de don Mali kan ka tɛmɛ nin sira fɛ la refondation a tɛ taa dialogue kɔ f'an ka sigi ka ɲɔgɔn lajɛ ka essayer ka hakilina autour de l'essentiel quoi hakilina baw ta ka essayer ka kuma o kan bɛɛ k'i kɔnɔna ta fɔ i ka faamuyali ye mun ye parce que bɛɛ n'i taabolo don o de bɛ na ni parti politigiw cayali ni association cayali ye nka bɛɛ laɲini ye Mali ka taaɲɛ de ye bon Mali ka taaɲɛ o bɛ sabati sira o sira fɛ e ka niveau la i bɛ se k'a fɔ i bɛ se k'i ka hakilina di dɔ fana b'a ta fɔ ko in tɛ n'a fɔ ko a bɛ na ni balawu ye a bɛ na ni mankan ye mais a kun ye de dɔrɔn a ka kɛ sababu ye e k'a dɔn k'a fɔ e bɛ fɛn dɔ kan ne yɛrɛ fana b'o kan laɲini ye Mali de ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ ni Mali ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ e ye min fɔ ni ne ta ka fisa ka tɛmɛ o kan e wajibiyalen don k'i ta bila an ka taa ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɔ o de ma un peuple un but une fois an mago b'o de la an tɛ se k'o hakilina sɔrɔ cogo si la tant que an kɛlen don ka taa rang dispersé sigikafɔ in bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn minɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakilinabaw ta ka ɲɛsin jamana jɔli baaraw ma a kɔni a kan ka kɛ a kɛra sisan wa a kɛra ninnu y'a kɛ o a kɛra c'est à dire élection de kɛra président mun bɛ na o a kɔni a kɛli ye maliyɛnw ma bi wajibi ye walasa an ka se ka senkura ta Mali ko la. Ayiwa ni an ka nin kuma nin lamɛn an bɛ i hakili jigin k'a fɔ président ni maa caman sigira ka kuma nka parti politique dɔw y'a jira k'a fɔ olu sen tɛ nin sigikafɔ la e yɛrɛ hakilinata ye mun ye olu ka waleyaw la. Bon toujours o hakilina kelen don ne tɛ n sen don nin na a tɛ se k'i kɛ fasoden jugu ye a bɛ dépend i ka faamuyali de la a ka ɲini k'a dɔn u t'u sen don a la kun min na n'a sɔrɔla ko tigitigi u tɛ k'u sen don a la ko u jo b'a la fana ka sababu kɛ u ka dalilu ye a bɛ fɛɛrɛ de bɛ ɲini pour que ka essayer ka o ko ninnu k'o combler cogo min na bɛɛ bɛ se ka taa c'est à dire sur le même pied d'égalité mɔgɔ tɛ ban ko ma ka ko la gosi ten ka sɔrɔ kun t'a la quoi n'i y'a ye u banna kun min na o de ka ɲini ka ɲɛdɔn n'u y'o fɔ mais fɛɛrɛ min bɛ sɔrɔ o la pour que u ka se ka na tabali kan ne hakili la gouvernement jɔyɔrɔba ye o ye. Olu ko olu ma sɔn olu kɔni b'a fɛ kalafili de ka kɛ a kɛra transition fana ka se ka kɛ ka dan a waati ma u caman ye o de fɔ. Ouais bon n tɛ taa dialogue la o fana wajibi don u ka a fɔ n'a a kun ye k'a fɔ kalafili ko ye parce que n'i ko k'an ka dialogue kɛ sisan an tɛna se ka kalafili kɛ ka bɛn c'est à dire délai kofɔlen ma i n'a fɔ 18 mois mun fɔra bon processus dɔw de don i bɛna ye ni nin ye retard ta a bɛ nin délai pousser ni an y'a yɛrɛ sɔrɔ o la olu b'a ye bon jumɛn bɛ olu arranger olu mago bɛ mun na u bɛ taa o de hakilina fɛ mais a dɔ la komi n y'a fɔ cogo min a kɛra pouvoir transition y'a kɛ o a kɛra pouvoir légitime nana o a wa dialogue in kɛli ye wajibi de ye maliyɛnw ma pour que an ka se ka senkura sɔrɔ. Ni sigikafɔ ninnu ɲɔgɔnna caman kɛra an ka jamana kɔnɔ maaw bɛ t'u hakilinata fɔ nka jamana bɛ minnu bolo olu b'a kɛ u sago ye ka sabu kɛ olu de bɛ ka a labɛn Asimi ninnu ta o ne ko a tɛna kɛ o ɲɔgɔnna ye wa e yɛrɛ fɛ. Bon a ka ko ye a kana ko ye ne ka faamuyali
tɛ banban o kan parce que n b'o de fɔ jama bɛ jɛ ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na ko ka hakilina di jamana ko la a ka kan i k'i sen don a la mun b'i kun n'i kan cɛ i k'a fɔ a taara ba la a ma ta ba la don dɔ i bɛ se k'i bolo kɔrɔ ta n kun y'a fɔ parce que a bɛ mɛn yen de ne hakili la mɔgɔw kan k'u sen don a la hali n'a kɛra o yɔrɔ ye a tɛna fɔ denni kɛra cogo min na parce que an kun banna ka taa mais hakilina minnu kun banna an tilara ka na ye mɔgɔ ma sɔrɔ k'o ɲɔgɔn fɔ an siranna min ɲɛ k'a fɔ ko pouvoir ye a yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔw de ta k'o caya sali kɔnɔ i b'a dɔn ni hakilina 3 4 ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko la a bɛ fɔ ko an ka taa sur la voie démocratique donc a bɛ taa élément de vote de bɛ kɛ mɔgɔw b'u tigɛ kɔrɔta ne bɛ karisa ka hakilina kan ne tɛ karisa ta kan ni jama fanba taara yɔrɔ min baara bɛ kɛ n'o ye bon n'i ye mɔgɔw ta ni tacogo ye c'est à dire k'i yɛrɛ kɛrɛfɛmɔgɔw i yɛrɛ limanaw k'olu de caya kulu kɔnɔna la a ka ca la a tɛ bɔ i t'a la quoi mais tagali in ka kɛ a ka kɛ parce que hakilina dɔ bɛ e la e bɛ fɛ k'o lase jamana kɔnɔden ma ka jamana jɔli sira baara don taa i ka taa o fɔ a fɔ yɔrɔ ye yen bon a b'a to sini hali n'a ma kɛ ta ye a bɛ fɔ k'i kun ye nin fɔ parce que tiɲɛ ye wagati de ye quoi wagati de bɛ tiɲɛ yira an bɛ fɛn mun kɔnɔ bi ni camancɛ faga in mun y'an don nin kɔnɔ an ka ɲini k'o dɔn parce que ko dɔw de kɛra u ma bɛn an ma an y'an yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔna la bon o ko minnu kɛra sigikafɔw organisera pour que ko ninnu bali mais sigikafɔ kɛcogo de ma ɲɛ mais n'u y'a kɛ o kɛcogo kelen na a bɛ wolo o gɛlɛya kelen de la a bɛ fɔ o cogo de la quoi mɔgɔw échouera sira mun fɛ n'i y'o sira kelen ta i fana bɛ échouer i b'a lajɛ ka fɛɛrɛ de ɲini cogo min na i bɛ se ka bɔ sira sɔrɔ i yɛrɛ la mais n'i ko k'i bɛ ko kɛ ni jamana kɔnɔdenw ye a ka kan i ka jamana kɔnɔdenw de impliquer ka n'a kɛ ni i yɛrɛ nɔfɛ mɔgɔw ye parce que kɛrɛfɛ ko ale ni n yɛrɛ jɛɲɔgɔnw ka ko o tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ ka hakilina ye quoi minnu k'u t'a la minnu k'u b'a la bɛɛ n'i ka tiɲɛ don nka tiɲɛ yɛrɛ ye fɛn min yɛrɛ n'a fɔra jamana kɔnɔdenw ka bɔ ka taa kuma nin ko in kan nin yɔrɔ la a ka kan i ka taa mun b'i kun n'i kan cɛ i fana k'a fɔ n'a ma kɛ i ta ye a bɛ fɔ k'i kun y'a fɔ o ye ne ka faamuyali y'o de ayiwa an ka barosigi in ka a kuma yɛrɛ kuncɛ e hakilina ta ka kuma laban hakilina mun bɛ ne la bi ka ɲɛsin Mali la fo maliyɛnw ka jɔ k'a dɔn k'a fɔ Mali a mana kɛ kɛcogo la a gɛlɛya a tɔɔrɔ anw de b'a ta ni a kɛra lafiya ye a lafiya fana a bɛ se anw fɔlɔ de ma jamana baara tɛ taa jamana kɔnɔdenw ka sacrifice kɔ mais fo ɲɛmɔgɔ de fana ka tilennenya sira yira jamana kɔnɔdenw na jamana kana kɛ ni mɔgɔw bɔra k'a fɔ ko nin wajibi ka don fɛ mɔgɔ minnu bɛ bɔ bɛɛ tɛ se ka bɔ mɔgɔw fana bɛɛ ka tabiya tɛ ka bɔ ka fɔ i bɛ mankan ci nka i bɛna sɔrɔ hakilinabaw b'u la hakilina ɲɛnamaw b'u la ni siraw bɛ sɔrɔ au moins c'est à dire mɔgɔw bɛ se k'u ka hakilinaw exprimer yɔrɔ minnu na jamana k'o siraw dayɛlɛ cogo min na maa dɔw bɛ yen nɔ u tɛ bɔli ba fɛ mankanbaw man d'u ye dɔw yɛrɛ fana bɛ siran ka sababu kɛ u danbe tɛ dɔgɔyalimaw ni lagosiw ye n'i bɔra ka kuma bi i bɛ lagosi n'a ma fɔ e ye pro français e ye pro russe ye donc o waleya ninnu o tɛ c'est à dire ça va à l'encontre de l'esprit c'est à dire de la devise malienne n'o de ye un peuple un but une foi ye n'an bɛ jamana kelen kɔnɔ wajibiyalen tɛ an ka hakilinaw ka kɛ kelen ye an wajibiyalen don fɛn mun na o de ye an ka kɛ jamana fɛ mais an ma wajibiya k'a fɔ ko wa fo ne ka kɛ karisa fɛ mais karisa ka taabolo ni ne ka taabolo bɛ se k'an fɔ ɲɔgɔn kɔ mais ne ka laɲini jamana ale ka laɲini jamana ye an tɛ tiɲɛ quoi donc fo mɔgɔw k'a ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ jamana in kɔnɔ a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jamana in ka lafiya u ka lafiya b'o de la mais a t'u bali fana k'u ka hakilina de fɔ u hakilina kana kɛ sababu ye k'u qualifier k'u kɛ jugu ye f'an k'a dɔn an dɔw de don an tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ n'an ma ɲɔgɔn minɛ f'an k'a essayer ka ɲɔgɔn minɛli baara k'o de bila sen kan critique ba yan ko bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an kana mɔgɔw indexer k'u kɛ ennemis ye ennemi jurés ye jamana ko la bɛɛ de ye kelen jamana in kɔnɔ wa bɛɛ de ka kan fana k'i ka hakilina di jamana jɔli baara la a ka ɲi a ma ɲi sa o wagati b'o yira et puis ko yɛrɛ fana b'o jɛya an bɛ dugawu de kɛ basigi ale ni kelenya o ka se ka sabati jamana in kɔnɔ ani ka hakili ɲuman di ɲɛmɔgɔw ma u k'u hakili to jamana gɛlɛyabaw la u kana u focaliser dɔrɔn k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka nin kɛ ninnu tɛ ka sɔn o dɔrɔn tɛ jamana kɔnɔdenw bɛ ka souffrir u bɛ ka souffrir ka sababu kɛ u hakilinaw bɛ ka taa fan wɛrɛw fɛ ka ɲina l'essentiel kɔ gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔdenw kan u ka essayer ka segin u kɔ ka miiri o la u bɛ se ka min kɛ o la fana u k'o fana jate minɛ sira fɛ olu ye baaraw ye minnu bɛ kɛ sira fɛ mais l'essentiel est que Mali ka se ka libérer liberté tɛ sɔrɔ sacrifice kɔ
Je vous remercie. Ambifo. Merci. Kunamana nyeta jama kudo naumana. Kunamana dogi baru kuma sera naumana. Lamɛnbaaw min ye Imam Mamudu Diko ye hakililajigila jɛkulu caman bɛ yen minnu sigilen bɛ a tɔgɔ la a jɛkulu fanba u b'a fɔ u bɛ Imam Mamudu Diko a ka hakilinaw lafasa n'i ye o waleyaw ta k'a lajɛ Club des Amis et Soutien a Imam Mamudu Diko ni a ɲɛmaa ye Mohamed Toure ye wulikajɔ kɛra olu fɛ a bɛ waati can bɔ kabini nin wulikajɔ ninnu ma daminɛ kabini M5 RFP min ye semasi ye olu ma bila sen kan o waleya ninnu o kɛra sababu ɲuman ye Mohamed Toure n'a ka maaw olu kɔni bɛ se ka min lada malidenw tulo kan semasi olu kɔni bɛ Imam Mamudu Diko ɲɛma ka sabu kɛ a ka hakilinaw danbeko la fasoko la hɔrɔnyako la olu ka laɲini ye o waleya ninnu de ka se k'a lasabati a y'i da don ka walawalali kɛ an ye o waleya ninnu na n'i ye o bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ kunnafoni min bɛ bi Imam Mamudu Diko ko la n'a kɛlen bɛ ka diɲɛ labɔ o de ye min ye dimansi nata ye n'o kan ka bɛn nɔvamburu kalo tile 28 ma san 2021 min an b'a kɔnɔ Imam Mamudu Diko a ye wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma ka sanga ni waleyaw ye min ye alikuranɛ kalanba ye an bɛ se k'a fɔ ko alikuranɛ kalan in yɛrɛ a daminɛna Imam Mamudu Diko a kanubaw ale n'a ka tɔndenw fɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ kabini tɛnɛndon baaraw bɛ sen na tɛnɛ a kɛra tarata a kɛra araba a kɛra bi ye alamisa ye a baaraw bɛ to sen kan fo kana se kari ma dɔgɔkun kelen kuranɛ kalan a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka se ka bɔ a kɔnɔ ka sabu kɛ an dabaa yɛrɛ ye o de fɔ ko n'an degula an ka ale ala deli an haminako dogolenw ni bangeli la ale de bɛ se ka bɔda ɲuman di an ma Imam Mamudu Diko ye o hakilina de sɔrɔ min bɛna kɛ sababu ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ an ka se ka bɔ a kɔnɔ furukufuruku ni bɛnbaliya min bɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ala ka se ka bɔda ɲuman d'an ma o waleyaw la Mohamed Toure i da don o waleya ninnu na ka olu walawala an ye ka sanga o waleyaw fana ma min ye Club des Amis de Soutien a Imam Mamudu Diko ye olu yɛrɛ ye jɔyɔrɔ min kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ ani u ye dɛmɛ min ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma a ye walawalali kɛ an ye o waleya ninnu na min bɔra o la o filɛ nin ye a ye tɔn in a daminɛra waati jumɛn un peu tu veux que an ka se ka tɔn yɛrɛ historique ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna dɔɔni tɔn in daminɛra kabini wulikajɔ min kɛra jamana in kɔnɔ n'o kɛra an ka jamana tigi kɔrɔ ala ka yafa kan ma Amadu Tumani Ture ka waati la a b'a kalama k'a fɔ ko dɔ nana jamana in kɔnɔ walima ko dɔ tun bɛ fɛ ka don jamana in kɔnɔ n'o ye code de la famille ko ye tɔn in daminɛra o kuma de musow wulila ka fara ɲɔgɔn kan précisément madame Jayi Fatumata Kodate ale de tun ye a ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye olu de farala ɲɔgɔn kan ko ayi k'u tɛ se ka ko in to ta ko ka imamu dɛmɛ baara ninnu bɛ se ka sinsin cogo min ye danbeko ye k'o y'olu ka ko ye tɔn in daminɛna ten o wagati ninnu 2009 voilà 2009 kuma la olu y'a daminɛ k'a dɔ k'a la kabini 2009 a b'a dɔn 2009 ni sisan cɛ ko caman tɛmɛna imamu participera minnu na jamana ko la diinɛ ko la danbeko yɛrɛ la i n'a fɔ dɔ ye stade bɔliw ye o dɔ ye gɔrɔjigɔniko kɛlɛw ye nin bɛɛ y'a sɔrɔ club de soutien bɛ yen ayi o kɔfɛ semasiw nana créer ko wɛrɛ nana fɛngɛ mais nin bɛɛ y'a sɔrɔ club de soutien bɛ yen nɔ donc club de soutien ka laɲini ye min ye an ka baara ye min ye n'i ko tɔn i b'a fɔ objectif de b'a la n'est-ce pas n'i y'a mɛn ko tɔn i b'a sɔrɔ préambule bɛ yen nɔ a ka laɲini ani voilà n'i ye club de soutien ka jate n'i y'an ka baaraw jate minɛ tuma dɔ la i b'an ye baara min na ka caya o de ye n'an b'a fɔ ko social humanitaire an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ bon ni mɔgɔ min ye imamu ka kuma jate minɛ wagati bɛɛ a b'a fɔ ko an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ mɔgɔw b'an ye an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ dɛmɛ kɛ o ye kelen o y'a fɔlɔ ye filanan min b'a la ko anw ka danbe ko ayi an ka danbe ko mana wuli waati o waati an bɛ wuli ka jɔ o de la i b'a ye n'a fɔra ko gɔrɔjigɛni ko bɛ yen nɔ ou bien ko wɛrɛw bɛ yen maliyɛn mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si ɲininka e bɛ parti jumɛn na mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si ɲininka e bɛ bɔ dugu jumɛn na ou bien e jamu ye jɔn ye ayi o de b'a yira k'a fɔ ko wayi dan bɛna sago an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la ni diinɛ ko wulila a bɛ wuli ka jɔ club in bɛ wuli ka jɔ imamu bɛ jɔ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a sɔrɔ an b'a ɲɛfɛ hali n'a sɔrɔ bi an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn kuma dɔ la kɔrɔ bɛɛ ko k'an b'i kɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ kɔ jamana in kɔnɔ dɛ n'i bɛ fɛ ka mɔgɔ dɛmɛ i bɛ bila ɲɛ de i bɛ bila ɲɛ i bɛ lamɛnli kɛ n'a ko taa gauche fɛ i bɛ taa gauche fɛ n'a ko taa droite fɛ i bɛ taa droite fɛ ni a bɛ bɔ ɲɛfɛ k'ale sɔrɔ o b'a sɔrɔ e b'a ɲɛ mais tuma dɔ la an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn an b'a fɔ ko an b'i kɔ bon o ye parenthèse dɔ ye n b'o datugu donc jamana ko diinɛ ko danbe ko club de soutien ka baara banna wagati dɔ kɛra k'a fɔ ko mɔgɔ
mɔgɔw y'a fɔ k'a fɔ ko u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan ko peut-être gɛlɛya bɛ yen. Imamu ni Cheikh Mbuye an fa an ka karamɔgɔw u ka jɛ min don jɛ virtuel tɛ quoi jɛ tɛ k'a fɔ ko min bɛ ten tɔ aw ɲɛ bɛ min na ani min fana bɛ yen o tɛ kelen o bɛ mɔgɔba bɛɛ ka jɛ la Imamu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Cheikh bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Imamu bɛ yen maintenant min ye hakilinataw ye tu sais on peut pas gérer les humeurs des gens et leur façon de voir mɔgɔ tɛ se k'i prononcer o kan quoi franchement mais ala bɛ min dɔn o wasa kɛ n'an bɛ taa an bɛ se inchallah. Association humanitaire comme a bɛ fɔ cogo min na c'est pas à but lucratif association tɛ k'a fɔ ko i bɛ wari ɲini n'a ye ou i bɛ tɔgɔ ɲini n'a ye non mais min mana kɛ o de bɛ ye wa o de bɛ fɔ an ka dɛmɛ sera an ka faamaw ma kuma dɔrɔn mɔgɔ caman bɛ sigi ka ORTM lajɛ u bɛ to ka image dɔw latɛmɛ soutien aux femmes mais caman bɛ image ninnu na a bɛ tɛmɛ u ɲɛkɔrɔ u t'a dɔn c'est-à-dire soutien aux femmes o k'olu b'a soutien aux femmes mais eux ils pensent que il faut avoir des milliards peut-être ou bien il faut que moyen façon dɔ k'i bolo pour que ka se ka faamaw dɛmɛ ayi faamaw ka dɛmɛ tɛ dɔwɛrɛ ye o ye yɛrɛ dɛmɛ de o ye jamana dɛmɛni de tɔgɔ de b'a la ko faamaw mais n'i y'a jateminɛ c'est forces armées de défense dit Mali dɛmɛni de ye faamaw dɛmɛni an ka faamaw dɛmɛni an ka dɛmɛ caman sera an ka faamaw ma peut-être an tɛna se ka tɔgɔ fɔ tɛ se ka kɛ yan an tɛna se ka montant di mais min kɔni jɛlen don i n'a fɔ faama minnu bɛ bi sisan nɔ n'i ye actualité jateminɛ i b'a faamu k'a fɔ ko dɔw bɛ a bisigiya n y'o de fɔ n ko mɔgɔ tɛ se ko a y'a minɛ a b'a tigɛ mais a b'a kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ n'o ye faama minnu bɛ yen sisan wulikajɔ dɔ de kɛra jamanadenw fɛ ni olu bɛ yen bi o wulikajɔ kɔnɔna la club de soutien tun tɛ kɔfɛ on était au premier rang n'an tɛmɛna yen ayi o yɛrɛ k'i bɔ yen kabini 2019 février waati grand frère n'an delila ka taa conférence dɔ assister CICB la c'était organisé par les élus locaux de la France malien minnu bɛ Faransi n'u ye maire ye u ka commune kɔnɔ Faransi malien dɔw bɛ Faransi malien minnu bɛ yen nɔ ils sont les élus locaux de leur u ka commune kɔnɔ quoi maire do olu ka association bɛ yen u b'a fɔ a ma ko SIFAM ni mɔgɔ min hakili b'a la SIFAM ni m'a dɔn ni hakili b'a la Ogosagu mankan ye wagati la député dɔw ma bɔ Faransi f'u ye marche kɛ ko les amis du Mali voilà les amis du Mali donc SIFAM mɔgɔ ni olu de bɛ baara kɛ les députés les élus locaux la français tubabubilenw minnu bɔra k'a fɔ Ogosagu ta in k'a ma bɛn u ma f'u taara assemblée yɛrɛ da la olu de nana Mali la a kɛra conférence kɛ CICB la a don conférence in bolila fɛn caman kan mais invité spécial dɔ tun bɛ yen o ye an ka sɔrɔsiw ka association dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko an bɛɛ kungo don olu ɲɛmɔgɔ tun bɛ kɛnɛ kan u ye kuma d'u ma k'u ka essayer k'u ka besoin exprimer quoi k'u ka besoin exprimer min gɛlɛya jumɛn b'u kan sisan pour que jama bɛ se ka mɛn députéw bɛ yen nɔ Faransi députéw bɛ a bulon kɔnɔ yen an ka ministres bɛ yen an ka services caman représentés non je crois les parrains c'était Papou Touré qui était à l'époque le ministre de sport et de ko gɛlɛya min b'u kan k'u k'a fɔ kɔrɔ i b'a dɔn u ye min fɔ sɔrɔsiw ka association ye muso ye ɲɛmɔgɔ ko jiko de b'olu la kan kɔnɔ awɔ ko jiko de b'olu la kan kɔnɔ nous on était dans la salle parce que parmi les élus locaux là an ka parents dɔ b'a la an taara de assister mais on a pris note ce jour là moi j'étais avec mon secrétaire général au niveau du club de soutien Alassane Touré il a pris note ko jiko de b'olu la ko 1 heure 2 heures o b'a sɔrɔ bidon min b'olu bolo u bɛ ji ɲini na mobili yɛrɛ bɛ dɔw denw ta ji nɔfɛ sɔrɔsiw kan kɔnɔ an ye kuma in mɛn ça nous a été que le lendemain je crois que baara in kɛra un jeudi comme ça c'était un vendredi après la prière du vendredi ne donna imam kan Cheikh Imam Mamadou ko k'a f'a ɲɛna vraiment kunu an ye nin de mɛn a ko bɛ se ka kɛ cogo di n ko o de don dɛ ko jiko et puis c'était à la veille du mois de carême carême tun bɛ ka na quoi sunkalo tun bɛ ka na bɛɛ b'a dɔn o wagati funteni bɛ cogo min n'a fɔra ko e bɛ fɔrɔn na e ka denbaya bɛ so kɔnɔ hali ji a ka hakɛ to u b'a fɔ yɛrɛ kuma dɔ la k'a fɔ ko c'est-à-dire hali ni fajiri fɛ ni wulila parce que fajiri fɛ ni mɔgɔ dara silamɛ denbayatigi a ka ca la fajiri fɛ ni wulila hali ni nɔgɔ foyi tɛ yen i mago bɛ jɔ fɛn min na i bɛ fɛn fɛn min minɛ i tɛgɛ la o ji de bon n'a fɔra ko lafiya kuma fajiri da fɛ o de ye lafiya kuma ye mais o de ye wuli k'u tɔgɔ ka taa ji ɲini on a fait cet échange là avec l'imam a ko non ko nin ko in tɛ se ka to ten ko an bɛ se ka mun kɛ an bɛ se ka mun kɛ sisan nɔ ne kama ko a don an ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ téléphone tun bɛ dɔ bolo n ko ben on peut faire un appel parce que au niveau du club de soutien on a des ceux qui ont foragé entreprise minnu bɛ o bɛ club de soutien kɔnɔ membre bɛ yen imam ye appel kɛ aussitôt et puis le lendemain je crois 3 ou 4 jours après dɔ ye weleli kɛ an balimakɛ don a bɛ an ka club kɔnɔ lajisi la effectivement a bɛ forage baara de kɛ ko
fourrage k'a bɛ taa sen yɔrɔ jumɛn ne ko kati yɔrɔ jumɛn n ko bon n ko n bɛ jɔ bɛ muso ninnu wele comme ça u bɛ a yɔrɔ préciser ɲɛna parce que o y'a sɔrɔ an ye géophysique mɔgɔw ta ka taa yɔrɔ caman lajɛ ka nappe lajɛ a bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na kan voilà o étude tun b'an bolo déjà a seginna ka ne wele ko bon ko camion tigi démarrer la k'a bɛ taa fourrage sen ne tun bɛ baara fɛn fɛn la n y'a bila ani n jɛɲɔgɔnw an taara Kati ka Sunjata kɔnɔ ka taa fourrage sen yɔrɔ yiru la u ye fourrage sen u ye 3 jours ou 4 jours de k'a la o ye ji sɔrɔ ji bɔlen a vidéo bɛ yen mais an t'a publier an t'a yira mɔgɔ la tellement que musow ye dɔn ka don o y'a sɔrɔ M5 ko tɛ yen dɛ o y'a sɔrɔ M5 ko yɛrɛ tɛ yen o kɔfɛ anw ni balo caman taara ka taa di muso cɛsabagatɔw ma an ni nature bɛɛ la i n'a fɔ malo i n'a fɔ sukaro i n'a fɔ spaghetti i n'a fɔ fɛn wɛrɛw ani misi dafalenw a caman kelen tɛ dɛ je profite ici de votre micro ka an ka cɛkɔrɔba dɔ fana remercier yan n'u b'a fɔ ma ko Yakubu Sibi ye mɔgɔ min ye je crois que an ka président de la transition a n'a jɛɲɔgɔn olu b'a dɔn kosɛbɛ parce que hakili b'a la imam taara intervention kɛ u ye mɔgɔ minnu d'a ma an ka sɔrɔsi minnu d'a ma les braves hommes mɔgɔ min taara u nɔfɛ ka na o Yakubu Sibi de imam y'a présenté jama la tu vois mais jusqu'à là n t'a dɔn na hala décoré la jamana in fɛ fɔlɔ n'o tɛ waati laban in na mɔgɔ caman décoré la dɛ n'a sɔrɔ a kɛra c'est bon n'a kɔni tɛ kɛ peut-être ka sɔrɔ anw t'a kalama danfara jumɛn bɛ M5 ni aw cɛ aw de nana M5 la wa ou M5 de taara aw nɔfɛ a ko kɛra cogo di M5 danfara ye M5 RFP an bɛ yɔrɔ min na sisan n b'a dafa i n'a fɔ dɛmɛ ka taara faamaw ma waati min na coup d'état kɛlen coup d'état min hali n'a sɔrɔ jamanadenw de y'a laɲini ka sababu kɛ gɛlɛya min bɛ yen coup d'état kɛlen kuma min na mɔgɔw bɛ wari kɛ bɔrɔ kɔnɔ ka taa sɔrɔsiw ma Kati n b'a dɔn ni hakili b'a la wagati u ye lettre dɔ bɔ ko mɔgɔ si kana na ni bon o wagati i b'a dɔn o y'a sɔrɔ an bɛ baara min na o wagati y'a sɔrɔ anw bɛ ka dumuni ɲini ka taa di sɔrɔsiw ma minnu sigilen bɛ jack pointiw la dumuni caman tun bɛ taa d'u ma anw de tun bɛ dumuni d'u ma mais mɔgɔ tun b'an minɛ anw bolo ka taa d'u ma mɔgɔ min dalen bɛ anw na olu fana b'a du mɔgɔ de bolo mɔgɔ min dalen bɛ o tigilamɔgɔw la ko in bɛ ten de parce que anw ta ma dabɔ yɛrɛ yira kama parce que sisan ni ye atmosphère jate minɛ a bɛ kɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko anw bɛ transition de contre la ayi anw ka transition de don et puis ni transition ye c'est une chance pour nous chance de don Mali bɛɛ ye ka mɔgɔ sɔrɔ minnu bɛ se k'a fɔ k'an ka accord de défense yɛlɛma ka mɔgɔ sɔrɔ minnu bɛ se k'a fɔ bi k'a fɔ ko non n'an ka faamaw bɛ taa intervention na on n'a pas besoin de l'ordre de notre nation dans notre nation pour le faire c'est une chance pour nous maintenant il faut en profiter comment en profiter il faut en profiter donc ni mɔgɔ minnu b'a miiri k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ foyi tɛ yen au contraire anw de y'u nin ye parce que an y'u dɛmɛ k'a sɔrɔ hali mankan tɛ yen an y'u dɛmɛ k'a sɔrɔ foyi tɛ yen donc c'est à nous de profiter de cette transition voilà donc an ka leçon tirée ka bɔ kow la minnu kɛra ka tɛmɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ani jamana wɛrɛw kɔnɔ à partir des moments que anw ye pas dɔ kɛ an ka hakili bila dusu ɲɛ pour que minnu b'an bolo olu bɛ taa ni jalon ye yɔrɔ min na mɔgɔ wɛrɛ kana ta ka taa ten vraiment pour les femmes an tɛ se k'a bɛɛ fɔ quoi bɛɛ tɛ se k'a fɔ jusqu'à là programme b'an bolo ka taara u ma et surtout les veuves M5 ko n'i y'a mɛn ko M5 je crois que a définition ye min ye o de ye voilà du 5 juin le troika a daminɛna ten de M5 ko an tɛ mɔgɔ kuraya la et puis hali sini anw ye M5 ye fo mɔgɔw k'o faamu i n'a fɔ Modibo Sidibe b'a fɔ cogo min k'a fɔ ko M5 c'est un esprit M5 ye esprit dɔ de a bɛ bɔ Modibo Sidibe da don min na o don mɔgɔw tun t'a fara fasoden jugu kan mais bi ni mɔgɔ dɔw kumana u b'a fara fasoden jugu kan ou bien malikura bɛɛ n'i ka mot minnu bɛ ka circuler sisan nɔ c'est-à-dire mot ninnu taara kunkolo nin de ɲɛkɔrɔ bref n'i ko M5 ani anw M5 n'i ye M5 jateminɛ wagati min na jamana in kɔnɔ yan nɔ ni député élection ko ninnu nana kow ɲagami ka sababu kɛ jaabiw dicogo ye ani mɔgɔw ka kumaw mais yanni ka taga yanni baara in ka daminɛ semasi tun bɛ yen ni mɔgɔ min hakili b'a la Cheikh Imam Mamadou Diko a wagati la semasi ni CODEM ye fusion a ko ma non k'u ka surseoir voilà k'u ka surseoir Kawjim ni u bɔra ko la u bɔra ka déclaration kɛ Kawjim ye u y'a surseoir o kɔfɛ M5 ko kumaw nana taga ni ka segin an ye sigiw k'a la an ye réunion k'a la a y'a sɔrɔ politique mɔgɔw de frustré len don hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ka sababu kɛ mauvaise gouvernance yɛrɛ ye en général olu de kun frustré len don u frustré kun dɔ kun minnu fɛnɛ la a bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi est ce que anw de bɛ taa fara u kan wa ou bien olu de bɛna fara anw kan wa discussion kun bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ bon an ko à partir des moments cɛkɔrɔba yɛrɛ ko k'an kana taa don fɛn in na ko
a tɛ ɲɛ kuma fɔcogo ale ka analyse kɛcogo la hali n'a sɔrɔ a ma fɔ ten mais a ka kuma b'a jira k'a fɔ ko an kana taa don a la parce que a tɛ ɲɛ bon a ma ɲɛ fɛnɛ bon n'o ma ɲɛ olu b'u ka kɛlɛ la olu b'u ka place ko kɛlɛ la anw ye an ka jamana ko la est ce que olu de bɛna fara anw kan ou bien an de bɛ taa fara olu kan parce que anw ma sɔn ka don a la an b'a dɔn a tɛ ɲɛ de cɛkɔrɔba ko wa visionnaire de don blog t'a la i n'a fɔ kɔngɔ b'a fɔ cogo min na ko loba sala rien voilà donc an ka jamana in kɔnɔ les gens parlent trop mais ça travaille pas ok d'accord b'o de fɔ ko loba sala rien o de kosɔn anw ma taga bon ni o kɛlɛ wulila olu bɛ k'u ka droit ni fɛnw réclamer an tɛ taa fara olu kan n'u bɛna fara mɔgɔ kan u bɛna fara anw de kan société civile ani religieux k'a sababu kɛ jamana maracogo jugu ye mauvaise gouvernance min bɛ o de tun y'an ka kɛlɛ ye mauvais résultats ou autre chose o bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ mauvaise gouvernance in kɔnɔ c'est là où il y a eu l'idée les gens se sont associés Kawji ninnu ni Amadu Dunga ninnu ni voilà u ye mɔgɔ wɛrɛw u ye ɲɔgɔn démarcher ka taa baara in sigi sen kan déjà an ka ko ye imamu ka ko de a bɛ min na an b'a ɲɛ de a b'a fɔ an ɲɛna dɔrɔn a taa gauche fɛ an bɛ taa a taa droite fɛ an bɛ taa faso ko la danbe ko la diinɛ ko la ça c'est différent de faire des cultes de personnalité an tɛ culte de personnalité an t'o kɛ a fɔra ko imam bɛna bɔ ayiwa a bɔli a bɛna bɔ kun jumɛn na est ce que bɛ se k'o perepere latigɛ a fɔra ko duwawu don mais an bɛ fɛ k'a perepere a dɔn kuma ninnu bɛɛ n'i y'a jateminɛ bɔkun de bɛna kɛ nin na bɔkun ye jumɛn ye e bolo kɔrɔ i b'a ka kuma tu veux manger ton piment avec ma bouche ne bɛ se ka hakilinata de awɔ i hakilina ka faamuya a yɛrɛ o de fɔ ko a y'a minɛ a b'a tigɛ nka a b'a kɔnɔ ko mɔgɔw ka sabali an ka sabali ne b'a faamu cogo min an bɛ sigi an bɛ kuranɛ kalan an bɛ ala deli an bɛ jɛ ka ala deli ɲɔgɔn fɛ lahala o jama in kɔnɔ misaliya caman de bɛ yen ɲangata yangara mɔgɔw kunna mɔgɔw minnu tɛmɛna anw ɲɛ foyi ma wuli ni jɛ ka tuli tɛ misaliyaw bɛ yen nɔ sanjiko gɛlɛyaw nana mɔgɔw bɛ ka sa baganw bɛ ka sa gɛlɛya fɛ sanjiko gɛlɛya fɛ ayi jama taara fara ɲɔgɔn kan cɛ kelen dɔrɔn sababu la jama la ala ye sanji jigi yan'u ka se so donc o misaliya caman bɛ yen donc an ka taa an ka ala wele ne b'a faamuya ten pour que gɛlɛya in ka se ka wuli ayi ala wele yɛrɛ kɔnɔ minnu bɛ fili la peut-être jamana ko in na n'u tɛ fɛ jamanadenw yɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan u kuma o kuma ni i n'a fɔ ne filɛ kuma na sisan ne ka kuma in a nin bɛ yen a jugu bɛ yen ne ka kuma nin bɛ yen a jugu bɛ yen mais ne b'a faamu cogo min ne b'a fɔ ten ni mɔgɔ mɔgɔ ta tɛ taa olu ka sira fɛ u b'a fɔ k'o ye jamanaden jugu ye duwawu bɛ se ka kɛ sababu ye olu bɛ u yɛrɛ ressaisi minnu yɛrɛ fana bɛ conseil jugu di décision tabaw ma parce que n bɛ fɛ ka kumanin dɔ fɔ yan nɔ hakilima b'a faamu jama ɲɛmɔgɔ a ka malheur fɔlɔfɔlɔ ye min ye mɔgɔ min bɛna kuma i tulo la n'a dusukun jɛlen tɛ n'a tɛ fɛnw ye yɔrɔ jan o de y'i ka malheur fɔlɔ ye mɔgɔ min bɛ se ka kojugu ani mɔgɔ min bɛ kojugu kɛ min ka d'ale ye ani min ka di jama ye mɔgɔ min bɛ se k'olu bɔ ɲɔgɔn na n'i y'o mɔgɔ sɔrɔ n'o bɛ kuma i tulo la o de ye garijɛgɛ mais n'i ye mɔgɔ sɔrɔ jama ɲɛmɔgɔ ni jama ɲɛmɔgɔ mɔgɔ min bɛna kuma a tulo la mɔgɔ min dafiɲɛ bɛ don a tulo kɔnɔ n'o kɛra mɔgɔ ye k'a fɔ ko grand bɛs ko man di ye bon grand bɛs kɔni c'est-à-dire a ye ko caman kɛ jamana in kunkɔrɔ a taara jamana yɛrɛ représenter yɔrɔ caman na sɛbɛnni bonnaku kan non a bɛ se ka nin baara in kɛ mais comme bɛs de don a man di ne ye ne b'a to yen ayi Manekura quartier mɔgɔw olu man di ne ye donc hali n'a sɔrɔ u bɛ se pavé da ni fɛnw na u b'a ɲɛdɔn parce que olu y'a daminɛ a tɛ occupé olu la mais f'a ka sɔrɔ mɔgɔ de ye mɔgɔ min n'a bɛ se ka fɛn jugu ani mɔgɔ min bɛ fɛn jugu kɔ k'olu bɔ ɲɔgɔn na ani jama ka nafa o de ye ɲɛmɔgɔ ka kunnaja ye. N'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana. An lamɛnbaaw min ye ADPK ye ni o fɔra dɔrɔn i hakili bɛ jigin kurale la kurale sigibaw a jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan min ye maaw ye ka se ka u ka hakɛw lafasa ka sabu kɛ hakililajigila waati tɛmɛna kurale sigibaw kabini sanfɛ kalanso n'an b'a wele ko université o tu tigɛra ka tila ka biriki fɔlɔ da maa dɔw kun wulila minnu ye setigi ye minnu tɛ siran ala ɲɛ ka taa u bari nin yɔrɔ kofɔlen na k'a fɔ ko olu ta de don a kɛra sababu ye wulikajɔ kɛra ADPK maaw fɛ min ye u faw an'u baw an'u mɔkɛw u ye dugukolo min labɛn ka bila u ɲɛ maa dɔ kana na o minɛ ten olu la fu la o wulikajɔw kɛra sababu ye min ye kiiri tigɛlamaw ye o ni maaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kiiri yɛrɛ sira sanfɛ min tun bɛ tali kɛ waliya la sababu ka se ka na olu ka se ka u ka dugukolo sɔrɔ maa minnu b'a fɛ ka se yira olu la k'u ka dugukolo bɔsi u la olu ka se ka bin dugu ma o walew kɛra sababu ye min y'an ka kiiri tigɛlamaw ye u ye kiiri tigɛ ni gɛlɛya ni tilennenya ye a kɛra sababu ye kuralekaw ka dugukolo segira u ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba minnu bɛ yen ni olu bɛ demartement na ka u ka dɔrɔmɛ fara ɲɔgɔn kan minnu kɛra sababu ye ka dugukolo san ka bila u denw ɲɛ ni u denw bɛ demartement na ka se ka dugukolo jɔ maa dɔw tun y'a laɲini k'a fɔ u bɛna dugukolo bɔsi ni maa ninnu na nka
ala ye u ka se ka bɔ ni degu kɔnɔna la a waleya ninnu kɛlen kɔfɛ u sera ka wulikajɔ kɛ ka se ka kunnafonidilaw wele u kɛlen ko ka kunnafonidilaw wele u ye kunnafoniya di ka sanga n'u ka nimisiwasa ye u ka dugukolo sigira u ma waleya minnu bɔra o la an ka jango lamɛn. Ne ye Sori Jara ye ne ye association ADPK président de ye alhamdulillah an y'a ɲini ka kunnafonidilaw lasigi bi ka kɛɲɛ ni waleɲumandon ye ka se jamana ma anw ma sigi a kan k'a fɔ ko jamana fantan bɛ jo sɔrɔ kiriw la mais ala ye anw dɛmɛ kabi waati jumɛn n'an ka kiri yɛlɛnna kurusirɛm na ala ye an dɛmɛ kurusirɛm na an ye wasa sɔrɔ an ye jo sɔrɔ an ka dugukolo an sigimɛ dugukolo min kan a kun minɛ n'an na faamaw fɛ setigiw fɛ bon ka da kan université sigilen o de ye problème lase anw ma an ka sigida la ka gɛlɛya se an ma mais donc setigiw nana bi an ka papier bɔ an ka yɔrɔ kan k'an sigilen to a kɔnɔ an kɔni ye ala minɛ an y'an ɲɛsin fanga ma fanga fana ye an lakodɔn ka an ɲɛji cɛ k'an ka dugukolo lasegin an ma o dugukolo lasegira an ma 42 hectares 13 are 13 sancare an bɛɛ sigilen de don a kan kɛnɛfide tɛ dɛ dugukolo min don an sigilen de don a kan an ka duw kɔnɔ an ka yɔrɔ sumana ka bɛn o ma cogo min na ala y'a kɛ fanga ye a lasegin an ma wa a lasegilen an ma an fana ma fila kɛ an y'a bɔrɔnasi kɛ ka bɛɛ ka yɔrɔ d'i ma problème tun bɛ yɔrɔ min na o ye Asan Jara ka 2 hectares de min ko o bɛ o bolo an ka dɔgɔtɔrɔso n'a cɛ 10 mètres donc o yɔrɔ kɔni an ma se ka o di mɔgɔ ma mɔgɔw sigilen b'a kan komi Asan ko a ta don o tilali ma se ka kɛ mais kɛnɛ tɔ bɛɛ tigi ta kɔni ɲɛnabɔra an nana o waleɲumandɔ foli de kɛ ka ɲɛsin jamana ma ani ka kati kɔmana fo an sera ma n'an ka décision de ye kurusɔrɔmu ye décision minnu d'an ma tribunal gɔrɔsi min b'an bolo sisan gɔrɔsi 17 o de b'an bolo an ye min ka ɲi mɔgɔw kan donc an sera ma ni o ye a ye ala minɛ k'a ka mɔgɔw ci a bɛɛ ka nalen ka n'an ka yɔrɔ lajɛ an y'a ye mɔgɔ dɔw fana bɔra ka fɛn kɛ a kan ka sɛbɛnni k'a kan vraiment a ma diya n ye an dusu ma kasara la kosɛbɛ k'a sɔrɔ jamana ye nin waleɲumandɔnba in de kan ye an fana sera jamana an ka sigida ɲɛma ma n'o ye an ka kɔmana ye kati a kana yɔrɔ in lajɛ an kɔni y'a di mɔgɔw ma ni défaut b'a di cogo la o na dɔn ni défaut t'a la o na dɔn ale nakun kun ye ka na yɔrɔ cogoya lajɛ est ce que baara in ɲɛna wa a ma ɲɛ wa donc an kun y'ale wele o de lajɛli kama n'o tɛ ale mana baara wɛrɛ la dɛ a nana ka na ko kelen kɔrɔ don a banna bɔ ko e ma kɛ ale tile la an y'an ka baara kɛ ka sɔrɔ ale ma kɛ kɔmana ye an y'an ka morcellement k'an ka bornasi kɛ k'a ban bɛɛ ka yɔrɔ classé ka se ka sabati o bɛ na ale ka sigi waati ma an y'a ɲini a fɛ a kana ɲɛ da an ka kɛnɛ kan k'a lajɛ mɔgɔw sigi cogo bɛ cogo di a ka ɲi wa a ma ɲi de donc n'a ka ɲi ale ka o fɔ an ɲɛna ka ko tɔw bɛ se ka sabati komi an mago bɛ se ji ma an mago bɛ se courant ma ale nakunba ye kana yɔrɔ yɛrɛ bi ɲɛ cogo di an bolo a nakun kun ye an ka kɛnɛ ka kana bonyamasegin de la mais mɔgɔ dɔw bɔra k'a kunbɛn cogo dɔrɔn mɔgɔ 9 ɲɔgɔn vraiment o gɛlɛya de y'an sɔrɔ an ka na lajɛyali la ka laban kun ka na jamana fo a ka baara la anw ye maliyɛnw de ye an tɛ burukinabe an tɛ senegaliyɛn an tɛ guinéen anw ye maliyɛnw de ye wa mali faamaw fana y'a dɔn k'a fɔ maliden bɛɛ kelen na dama ka kan a ka hakɛ la jamana in kɔnɔ an bɛ fɛ k'o waleɲumandɔn de kɛ ka ɲɛsin jamana faamaw ma bon kumakan laban min bɛ n bolo kɔni vraiment ka jamana faamaw fo dɔrɔn u ka continuer nin fɛ u kana kiri ko kɛ wariko ni fɛnw ye an bɛ don kiri na don min a fɔra de ko ni wari t'i kun i tɛ gagne bon anw ni setigiw miliyaritigiw de kɛra ɲɔgɔn na ni ala y'a kɛ faamaw segira juges segira ka anw ka yɔrɔ ta ka d'a ma olu ɲɛ kɔrɔ vraiment tiɲɛ kan an bɛ a ɲini ala ka jamana marabaa kuraw mali kura ko min bɛ sen na ala ka nin kɛ a ɲɛtaa daminɛnen ye ala ka nin k'a ɲɛtaa daminɛnen ye ka ɲɛ k'a fɔ faamaw ɲɛna halisa justice a k'a jɔ a jɔyɔrɔ la a ka ɲɛda ko bɔ a la mali kiri kana kɛ mɔgɔ ko ye a k'a kɛ sariya ko ye vraiment an b'u fo an b'u waleɲumandɔn an b'u kɔ fana assalamu alaikum warahmatullahi n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana. Ah chérie, ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pasta Roma a nantan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ. Awɔ, Pasta Roma nantan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ.
do naumana ko naumana dogi baru kuma sera naumana. An balimaw ka sangani ni o ye bangu ka lafasalitɔ maaw ka baarabila koɲɛw ye. Maa dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko Dibi Keyita, jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Devoir de Génération, ale ye o ɲɛmaa ye. Ale fana ye i fɛlata fɔ ka sangani ni waleya ye. Ale ni an bɛ don min na i n'a fɔ bi, jamana yɛrɛ lahalaya bɛ cogo di? A ye i da don o waleya ninnu na. Min bɔra ale ka kɔrɔfɔw la, an ka jango lamɛn. Mali bankiyew wari mara bon kelen bɛ ka grève min sigi sen kan. U ye grève min sigi sen kan nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye. An b'a siɲɛ filanan na. Mais grève kan fɔlɔ-fɔlɔ ye grève fɔlɔ minnu kɛra kan jumɛn de tun bɛ k'u da o kɔnɔna la. An t'a fɔ ordre la, an b'a di bakuruba la. U ka maa dɔw bɛ yen k'o bolo nɔ yera tiɲɛli dɔ la, a jɔra la fana k'a fɔ ale ye tiɲɛli kɛ. Wa n'i ye tiɲɛli kɛ, sariya dɔ bɛ yen min b'i nɔ minɛ. O sariya n'o bɛ ka waleya tuma min na, a wajibiyalen tɛ min bɛ k'i bila baara la o k'i to o nɔ na. Yanni o sariya ka kan fɔ a b'i nɔ minɛ ni kan min ye, a bɛ olu bɛ se k'a waleya k'a fɔ k'i bolo bɔ baara la yanni sariya k'a ka kan fɔ. Bon n'o a fɔra ko o fɛɛrɛ bɛ tigɛ, k'o dabali bɛ tigɛ, maa min ye sonyali, c'est-à-dire zon, k'o kan ka ɲangi, k'o kan ka nɔ minɛ, k'o kana nɔ minɛ ko parce que k'aw tɔgɔ ko syndicat, o tɔgɔ syndicat kɔrɔ ko ka sonyali légaliser, ne ma da o la. An ye tubabukan min kalan o t'o la. Minnu y'a décidé ko k'o nɔ minɛ, ko k'o directeur de banque ko k'o wuli k'o bɔ yen. Ne tɛ directeur dɔn, n somɔgɔ tɛ, wa yɔrɔ min banque min directeur dɔn n ka compte tɛ yen. Mais diɲɛ ko o ko tigi b'a la, diɲɛ ko o ko ɲɛmɔgɔ b'a la. Ni ɲɛmɔgɔ tɛ se ka ka ɲɛmɔgɔya waleya, n'a kun ma fɔ k'e ko e gɛn ka bɔ yen, o fana ko ka gɛlɛn. Ɲɛmɔgɔ bɛ gɛn daluya dama-dama de la. Daluya min a bilala ko min na, baara min na, n'a tɛ se o la, ɲɛmɔgɔ a bɛ fɔ ko ka a nɔrɔ bila. A bilara baara min na, tiɲɛli kɛra bolo ye, min tɛ ɲɛmɔgɔ tiɲɛli ye, min tɛ jama ɲɛmɔgɔ ka tiɲɛli kɛta ye, a bɛ se ka ɲini faamaw fɛ, a ye karisa nɔrɔ bila. Mais ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ ye a ka baarayɔrɔ la min ye tiɲɛli kɛ, k'a fɔ ko bon n bɛ tiɲɛlikɛla ye n b'a ɲangi, o ɲangili kɔnɔna la, a ka o kuma ka kɛ o gɛn ni ŋaniya sirili ye. Je pense que ko wɛrɛ bɛ aw kɔnɔ. Mais banque ye mun ye? An k'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna. Mɔgɔw de sɔnna ka u yɛrɛ kun nafolo bɔ ka taa bila yɔrɔ la, y'a ma ta ko k'a lakana. N'a lakanana ka ca Ala fɛ, tiɲɛli tɛ don a kun i ka so kɔnɔ cogo min na, e yɛrɛ bɛ se k'i ka sini ɲɛsigi ni o wari ye. O wari ye jɔn ka wari? Aw minnu bɛ ka ne ɲininka, aw ka wari b'a la. Ne min bɛ ka kuma aw fɛ, ne fana ka wari b'a la. Min tɛ anw si ye, olu fana ka wari b'a la. Fɛn kalifalen e la, kalifa minɛla gansan, e ka wuli k'i jɔ k'a fɔ ko e ɲiyɔrɔ ka bon kalifa ko la ka tɛmɛ kalifatigi kan. O tora e bɛ jumɛn? I bɛnkan bɛ gɔngɔn duuru, k'i sen fila de bɛ duguma. Ni aw ni ne ni jama jɛra k'a fɔ sini k'an tɛ taa wari bila banque la, minnu b'a kuma la bi, u tɛ taa marché de chômage la sini, u tɛ taa baara ɲini na. Ni banque bɛ datuguna Mali la sini, minnu b'a banque baara la, yɔrɔ sini u na taa syndicat kɛ tigɛfeereyɔrɔ la. Ne y'a ɲini mɔgɔw fɛ. Soit u bɛ baara min na, u bɛ mɔgɔ ka baara la, n bɛ ka min fɔ ne kelen niyɔrɔ kuma don, n tɛ ka kuma mɔgɔ tɔgɔ la, mɔgɔ tɛ se ka ne ci. Mais soit u bɛ dɔn niyɔrɔ baara la, soit u bɛ baara min na u tɛ faso fɛ. Parce que n'i bɛ faso fɛ, anw bɛ Mali bɛ lihalaya min kɔnɔna na bi, i tɛ se k'a ɲini k'a fɔ i bɛna jama futinɛ. I bɛ jama futinɛ cogo di? A kɛra siɲɛ kelen. Mali kɔnɔ politiki mɔgɔ si kelen ma kuma, association si kelen ma kuma, Mali bɛɛ. Banquiw ka datu ka semaine kelen kɛ, mɔgɔ si t'a dɔn i b'i bolo cogo min na, fo ka gɔrɔgɔjuru donni daminɛ. An ye mɔgɔw ye yan nɔ, n'i nana ni $3 chèque ye, u b'i ka $3 d'i ma, mais u b'a 10% bɔ a la, a di kan y'o ye, parce que liquide bɛ minnu kun kɛnɛ ma. Bon n'o nana kɛ, ne bɛ $3 ko kuma fɔ kɛ, mais min ka dɔgɔ ne ye n'o ka sɔrɔ tɛ $3 ko, n'aw ye mɔgɔw ka wari bolo ka tɛna ni fitinɛ ye jamana kɔnɔ, n'o fitinɛ wulila dɔ b'o kun kan dɔn. Mais ninnu bɛ ka o baara kɛ, n'o fitinɛ wulila o kɔlɔlɔ bɛ se jɔn de fɔlɔ? O kɔlɔlɔ bɛ se minnu bolo bɛ jamana baara la, jamana bɛ minnu bolo bi, a kɔlɔlɔ bɛ se olu de ma. Ça veut dire que minnu bɛ ka nin kɛ, n'an k'an b'a walala, ça veut dire que minnu yɛrɛ bɛ jamana kan ka mara bi, nin baara kɛbagaw tɛ olu ka hɛrɛ fɛ, parce que olu tɛ jamana ka basigi fɛ, parce que u bɛ waleya min na nin tɛ jamana basigi, parce que maa min ka dɔgɔ ni diɲɛ bɛɛ n'a ka sɔrɔ bɛ bɛn 5000 de ma, a nege bɛ se k'a minɛ a ka 5000 kɔnɔna la ka 1000 ta k'a bila bon na, a bɛ fɔ yɔrɔ min na ko k'a lasago n'o ye banque ye. Chèque bɛ kɛ Bamakɔ yan 1000 chèque bɛ Bamakɔ yan, o bɛ di mɔgɔw ma yan. Bon n'a fɔra ko 1000 tigi k'e y'o bali k'o ta o kana 200 sɔrɔ a ka wari la, o tara e bɛ taa a ka sonyali kɛ. Maa min bɛ ku jigi don o don Sugunikura la, maa min bɛ jaba jigi don o don Sugunikura la,
maa min bi tentulu jigi dongo don sugunukura la ni a sannikɛbagaw bɛ na n'o ka wari mugujɛ b'a bolo mais n'a baara jiginna a kan ka taa wari in lasago yɔrɔ la a ma taa ale yɛrɛ bɛ se ka ni lafiya sɔrɔ cogo min na ka ni lakana sɔrɔ ani dantɛmɛ wale mɔgɔw kɛbaga kana bɛn ni e y'o bali o kana taa n'a ka wari ye yen o taara wari mara so ni mɔgɔ taara bi o kan k'a ka wari minɛ jɔn kɛra sababu ye min y'a bali ka taa de kɛra sababu ye kelen maa min mago b'a ka balo la n'o ka balo bɛ sara don ni don o mɔgɔw bɛ mɔgɔ yan minnu fana bɛ balo don ni don ni aw y'olu bali olu kɔni ka don ni don sɔrɔ ou bien min y'a dɔn ko gɛrɛbu bɛ nalen n'a dun b'a dɔn ale mago bɛ na jɔ warimugu la n'an caman taara firi ɲɔgɔn kan nin wari bon ninnu na ka taa ko bɛɛ ka dɔndɔn ta ka bila i bolo parce que mɔgɔ tɛ nin ko bankuma dɔn o dɔndɔn tali ka bila i bolo an ye mɔgɔw ye u bɛ mɔgɔw agressé sira kan yan pɔnti bɛ fili mɔgɔw ka piniw kɔrɔ k'u ka piniw sɔgɔ k'u agressé k'u ka wariw bɔ su la yan mais ni bɛɛ kɛra kalama ka fɔ nin don i y'a mɛn i y'a faamuya b'a la k'a fɔ ko karisa bɛɛ bɛ ka taa wari ta ni dantɛmɛ wale kɛbagaw nana ka na bin jama kan ka mɔgɔw ka wari minɛ jɔn de y'o waleya jɔn de y'o favoriser olu y'a favoriser ça veut dire que jama yɛrɛ ka hɛrɛ jama ka lakana olu m'o bila u hakilina la ka baara kɛ ni o ye o de b'a to an b'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko faso yɛrɛ ka lakana est ce que o nege b'u la n'o nege t'u la n'u ye fɛɛrɛ kɛ o lakana ye n'a bɛ f'o ma ko sécurité intérieure n'olu bɛ ka waleya min kɛ bi ni o tɛ sigiɲɔgɔnma ye an b'a fɔ tubabukan na sécurité intérieure ni yan tɛ ni Mali n'a ka maliya tɛ mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛ kɔnɔ n'i bolo sera jamana min ka sécurité intérieure ma k'a fɔ i b'a lamara e kan ka ɲangi gɛrɛbu n bɛ segin a kan droit de don hakɛ de don mais maa n'i b'i ka hakɛ ɲini i bɛ dan jate minɛ kana dan fana sago parce que n'i ye dan sago e bɔra hakɛ kɔnɔna la i kɛra tiɲɛnikɛla ye bon bi ka mɔgɔw ka wari ɲini datugu tile 3 jamana kɔnɔ wari bɛ minnu bolo n'olu fana kan k'u yɛrɛ lakana k'u ni lakana parce que bi ni de bɛ bɔ wari nɔfɛ k'olu tɛ se k'u ka wari bila yɔrɔ sɔrɔ ça veut dire que o maa kelen kelenna bɛɛ n'an somɔgɔ b'a la an bɛ se k'a bila an kunna ko maa bɛ se ka k'u fa sini k'u ka wari bɔ sugu la u bolo fɛn nɔfɛ an kan ka bila an kunna k'a fɔ ni mɔgɔw olu tɛ an ɲi ye u bɛ baara min na n bɛ segin a kan devoir de génération ka hakilina la baara ye a kɛcogo tɛ nin olu ko ka dɔ fara k'u sara kan dɔ fara u saraka ko joli ko 100 sigiyɔrɔma 100 sigiyɔrɔma ko ka 15 fara k'olu sara mais olu kelen de b'o mankan kɛ o est ce que mɔgɔw b'a kalama ko san 4 yanni bi ka se ko dɔ delila ka fara olu sara kan olu tɔ b'a kɛ san o san girebɔ ye san 4 o san 4 olu bɛna wuli hakɛ ko la non mais minnu kan ka dɔ fara o hakɛ kan olu sɔnna o k'u bɛ fɛ ka 7 de fara kan n'u bɛ fɛ ka 7 fara kan maa sɔrɔla min ye cɛmancɛmaa ye k'o kan ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ o nana k'a f'u ɲɛna bon karimasina dɔ in ko 7 aw ko 15 komi ne de ye cɛmancɛmaa ye ne kan ka kuma aw 2 ni ɲɔgɔn cɛ ne ko n ko n bɔ a y'aw jɔ 10 na o maa ye jɔn ye an kɔrɔkɛ a n'an balimakɛ Katile ye jɔn ye ko Katile de ye Mali syndicat bɛɛ ɲɛmaa ye bon Katile bɛ tɔgɔ jɔn na a bɛ conseil économique social de tɔgɔ la wa a bɛ syndicat de tɔgɔ la parce que kunnafoni minnu bɛ anw sɔrɔ anw sigiyɔrɔw la n'a sera yen n'u b'a wele de ko SG ye mun secrétaire général da bon ça veut dire que u syndicaliste ɲɔgɔn a n'olu bɛ kuma mais mɔgɔw tɛ min kalama c'est que Mali dafɛ jamana ninnu bɛɛ la Mali de ka charge patronale ka bon ni bɛɛ ta ye o de b'a to hakɛ dɔw bɛ yen n'aw k'aw b'o ɲini aw bɛ dama tɛmɛ parce que minnu fana bɛ kuma Mali wari bon tɔgɔ la kɔfɛ olu bɛ ɲininka de aw ka charge patronale ye nin ye aw bɛ se k'a demander o la cogo di ko ka nin fara na sɔrɔ tɛ ka o bɔ placement tɛ ka o bɔ. Merci pour la question. Mali ko de quand on dit assise et qu'on a ajouté le mot national kuma fɔrɔ cayara mɔgɔ t'a dɔn min bɛ ka tiɲɛ fɔ min ta ye nkalon ye u bɛ min na ko assise nationale ko jama ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka bɛn kan kelen ma kan kelen fɔ ka taabolo kura ta min bɛna kɛ Mali kura ye n delila k'a fɔ aw ka nin fɛn kelen kan n ko kura tɛ Mali la nkalon kuma don minnu bɛ k'a kuma fɔ a b'olu de arranger Mali b'a nɔ la jogo ko de bɛ Mali la ko maliyɛn kura de ka na maliyɛn ka jogo kura de ta sinon Mali b'a nɔ la dɛ jogo min tun ye Mali kɛ Mali ye n'an tun mago tɛ assise la o kuma n'o waati la ni diɲɛ bɛɛ tun bɛ ɲɛbɔ an fɛ n'an seginna o jogo ma ka ca Ala fɛ assise ko kuma tɛ kɛ u nana fɛn dɔ de d'an ma ko politiki mais politiki a yera diɲɛ jamana minnu na a yera olu la ka fɔ olu b'a kɛ tiɲɛ kan u b'a kɛ ka sɔrɔ suyali t'a la u b'a kɛ ka sɔrɔ namara t'a la mais anw de fɛ yan nɔ politiki kɛra n'i ma kɛ nkalontigɛla wane i tɛ se ka politiki kɛ n'i ma kɛ son wane i tɛ se ka politiki kɛ anw de nan'a ye ka fɔ an ka nin Mali kura kɔnɔna la an da bɛ ka se fɛn bɛɛ ma fɔ an yɛrɛ jogo ko
alors aw ka assise nationale n'u y'a kɛ maa minnu tɛ se ka tiɲɛ f'u ye ou bien u ni maa minnu munafan ye kelen ye olu bɛ to u munafan kan de fɔ u bɛna taa kan min fɔ o tɛ Mali kan ye parce que Mali de la i b'a ye k'a fɔ ala banna fɛn min ma maliyɛn de b'o kɛ an bɛ tila ka dugawu don ɲɔgɔn ye o kan kan mɔgɔw ka yafa ma c'est comme n'i b'a fɔ k'i bɛ ala yɛrɛ corrompu ala ko k'aw kana suɲɛli kɛ ala ko k'i kana maga walifɛn na maliyɛn de bɛ jama ka wari ta bɛɛ b'a dɔn k'a ye détournement kɛ bɛɛ b'a dɔn ko a ye e ka hakɛ ta ka ne ka hakɛ ta den minnu ma wolo k'olu b'a hakɛ ta mais ka tila k'o hakɛ ta ka maa 80 bila ka taa maga ka jama ka wari suɲɛ ka tila ka saraka baden b'o la diɲɛ bɛɛ ka taa o dun ka jama ka wari ta ka tila ka taa misiri jɔ o wari la o somɔgɔw mana wuli k'o ye duwawu di e duwawu bolo silamɛw mana wuli ko non an ka karisa ni vraiment ni an ka maa ɲɛnama comme u ma musulman u ma islamique mɔgɔ ɲɛnama a bɛ ka wari in bɔ yɔrɔ min na gafe bɛɛ y'a kɔn tora y'a kɔn bibulu y'a kɔn kuranɛ y'a kɔn mais o sara tɛ min bɔ o étage hakɛ jɔlen b'o fɛ o sara tɛ min bɔ o bɛ maa 80 bila ka taa maga o kɔrɔ ye mun ye ala ye ko n kana nin kɛ mais n y'a kɛ mais n bɛna dɔɔnin di yɛrɛ ma a kɔrɔ y'o de ye a kana munumunu yɔrɔ jan ala k'e kana fɛn min kɛ e y'o kɛ e tilala ka dɔɔnin ta o la k'o di ala yɛrɛ ma ko parce que ko ka d'a ye ko Mali ye nin de n'aw k'aw bɛ taa assise nationale kɛ aw bɛ mɔgɔw bolo bɔ suɲɛli la n'aw k'aw bɛ taa assise nationale kɛ an bɛ ɲɔgɔn lamɛn o de ye assise nationale ye jama bɛɛ ka taa jɛ an ka bɛn kelen ma mais aw ni minnu jogo ye kelen ye aw ni minnu munafan ye kelen aw k'olu ta aw bɛ fɛ ka kan min mɛn olu ka t'o fɔ aw ye aw tulo tinɛ fɔbagaw aw m'olu wele aw tɛ taa assise nationale kɛ aw bɛna taa segin kɔrɔlen de kan Mali parti 100 joli bɛ Mali kɔnɔ a parti dɔw n'a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ parti tigi yɛrɛ n'a ka karavati n'a ka veste ni sakini kan mɔgɔ t'a kɔ n'i y'olu ɲininka k'olu ye parti ye c'est vrai parti don récépissé b'u bolo mais ni parti bɛ sigi a sigi cogo yɛrɛ la ani sigi kan min ka kan règle dɔ de b'a la fo parti ko o minɛn de fa sinon i tɛ kɛ parti ye n'a fɔra k'an ka segin a kan bi u ko o lignes sigi ɲɔgɔn kan pour que i ka kɛ parti ye fo Mali région 10 ni joli kɔnɔna la i ka kɛ a kɔnɔna la pour que i ka kɛ parti ye fo nin jama hakɛ ka k'i bolo pour que i ka kɛ nin parti ye f'i ka sɛbɛn jira n na min b'a jira k'a fɔ e yɛrɛ bɛ i bɛ sigi yɔrɔ min na i bɛ o sara o san hakɛ ye nin ye o ni nin an b'a fɔ o ma les critères de mise en place des partis politiques n'a u y'o o redéfini don o don hali peut-être an bɛ wɔn ci min na bi a tɛ kɛ ten. n'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana dɔnkibaru kuma sera n'aw mana. an lamɛnbaaw an ka jamana yɛrɛ marali tacogoyaw la min ye parti politigiw ye olu dɔw ma to kɔ i n'a fɔ ADP Maliba olu ka lasigiden min bɛ Korobarikaw fɛ ale ye kunnafoniya di ka sanga ni ba Mali yɛrɛ marali tacogoya ye u ka hakilinaw na an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana sera u dangu min na a ka kan jamana kɔnɔdenw cɛ fara muso kan denmisɛn ani mabakɔrɔ politiki tɔn yɛrɛ sira ka se jamanaden gansanw ale ni foroba cakɛbɔdaw an bɛɛ lajɛlen kan an dusukun gɛya baara minnu bɛ n'an b'olu kɛ ka baara ninnu kɛ kɛcogoya ɲuman na walasa an ka jamana ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ dingɛ min n'a b'a kɔnɔ n'a bɛ san caman bɔ o walew tɛ ɲɛ cogoya si la fo politiki gun sanfɛ ɲɔgɔn faamuya ka se ka lasabati an ɲinini dɔ kɛ ni kisa in kan an ka jango walew lamɛn ɲɔgɔn fɛ. n bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo maliyɛn min bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a bɛɛ folen don an bɛ dugawu kɛ fana ala ka basigi nati jamana kɔnɔ ala ka hɛrɛ nati jamana kɔnɔ ala ka maliyɛnw kan bɛn ala ka maliyɛnw kunnawolo minnu bɛ kɔ kan ani minnu bɛ kɔnɔna na hakilisigi a bɛ ala de bolo ala k'a di an ma ala ka bɛɛ nati jamana kɔnɔ o dugawu de bɛ n bolo ani folikan ka se maliyɛn bɛɛ ma c'est particulièrement an ka tɔndenw ADP Maliba militant bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen n bɛ an ka président d'honneur Ali Boubacar Diallo a ka foli bɛ yan nɔ an ka président du comité exécutif Yuba Ba an ka vice-président secrétaire général Maître Ablaye Sidibé ani militants bɛɛ u bɛɛ folen don n bɛ dugawu k'a bɛɛ ye ala k'an bɛɛ kan bɛn an ka laɲini ye min ye n'o ye jamana ko ye ala k'an dɛmɛ o la o de ye folikan ye ka lase. ani Alassane Ba de bɛ ɲɔgɔn bolo ale ye ADP Maliba fanganitɔn ADP Maliba a secrétaire général ye Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ Mali jamana kɔnɔden minnu sigilen bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko diaspora an b'a ye u ka ca kosɛbɛ. carte nina ko hali bi carte nina ma na et puis est ce que carte nina bɛ na parce que kɔsani na u ye arrondissement dɔw kɛ yen u ye recensement dɔw kɛ yen Côte d'Ivoire kɔnɔ u nana ni machine 50 ɲɔgɔn ye
ka recensement kɛ Abidjan commune yo commune dɔw lajɛ commune dɔw minnu malien ka ca u ye machine kelen bila kɔnɔ kalo kelen mais kalo kelen malien min bɛ Côte d'Ivoire min ma recensé bi c'est des millions kalo kelen recensement o tɛ hali mɔgɔ 100 sɔrɔ yɛrɛ b'a dɔn o kɔni ka dɔgɔ avec 50 machines à travers toute la Côte d'Ivoire carte nina hali n'a ma na mɔgɔw ka recensé au moins carte d'identité biométrique ka se ka dilan ka di mɔgɔw ma la mɔgɔw bɛ bonya mɔgɔw bɛ se ka taa fan bɛɛ u bɛ se k'u ka papiers dilan u bɛ se ka taa banques la sinon maliens ye mɔgɔbaw de maliens minnu bɛ Côte d'Ivoire bɛɛ b'u yɛrɛ bonya bɛɛ bɛ baara kɛ a tila bɛɛ commerçants opérateurs économiques forotigiw donc a bɛɛ ye mɔgɔw ye minnu jɔyɔrɔ ka bon Côte d'Ivoire yɛrɛ économie la Côte d'Ivoire yɛrɛ ka kow caman bɛ yen min bɛ tɛmɛ olu fɛ mais n'a fɔra papier t'olu bolo papier min bɛ se k'olu permettre k'u ka baaraw kɛ a ɲɛma ne kɔni bolo o ye kuma suruko y'an bolo wulikajɔ kan ka ko o la o ko kan ka ɲɛɲini kosɛbɛ parce que malien bɛ Côte d'Ivoire bi mɔgɔw b'a fɔ 3 millions dɔw b'a fɔ 3 millions 500 bon n'i y'a jateminɛ élection 2018 mɔgɔ minnu tun recensé non minnu yɛrɛ tun bɛ fichier kan a tɛ hali 200 000 bɔ sur plus de 3 millions et quelques ou 4 millions de maliens bon i b'a dɔn o kɔni c'est insignifiant donc u nana arrondissement dɔ kɛ quand même n'u sera ka dɔ wɛrɛ caman kɛ pour que maliens majorité ka se ka enrôler o de ka d'an ye. Monsieur Ba aw sigilen don jamana kɔ kan jamana bɛ lahala min na bi situation sécuritaire situation politique a dogolen tɛ mɔgɔ si la a gɛlɛyalen don kosɛbɛ yalima aw yɛrɛ bɛ ka a ye cogo di k'aw to jamana kɔ kan ni waati in na aw ɲɛ bɛ jamana lahala la cogo di. situation min bɛ yen an bɛɛ ɲɛ b'a la situation a tɛ mɔgɔ hakili sigi dɛ situation tɛ mɔgɔ hakili sigi n'aw ko an ka tiɲɛ fɔ ani ala cɛ anw kɔni ye parti politique ye anw sigilen don anw ye kɔfɛmɔgɔw ye que ne bɛ parti min représenter o ka laɲini o ye malidenw ka lafiya ni malidenw ka hɛrɛ de malidenw ka basigi malidenw ka kunkɔrɔta o parti ka laɲini o de parti yɛrɛ fana créé o de kama parti b'o baara de la o de y'an bɛɛ don parti na mais bi maliden min bɛ da ka sinɔgɔ ni ɲɛ fila ye a man ca dɛ a kɛra kɔ kan a kɛra mali kɔnɔ parce que n'a fɔra i ka jamana bi a 80% à 75% a contrôlé par les autorités du pays a bɛ hami kun bɔ ni fɛn min don fana ko an b'a dɔn solution dɔ de filɛ nin ye nin de solution ye pour que ka a fɛn ka o sécurité in nati jamana kɔnɔ ko o solution ye définilen don an ye k'a yira na an bɛna nin de kɛ ka jamana bɔ fɛn na a bɛ se ka espoir dɔ d'an ma mais an bɛ lahalaya min kɔnɔ bi a ma nɔgɔn dɛ solution de ka kɛ maliyɛnw ye ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ an bɛna taa nin sira in fɛ évidemment yaasa fɛn min ye lakana mun ye ni bɛɛ bɛ k'a ɲini a bɛ se ka na cogo min bon min ye o fɛn ye parce que an bɛ waati min na sisan an bɛ transition de kɔnɔ transition ye période d'exception de waati kunkurun don bon transition tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ transition bɛ se ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan de u ka kan kelen fɔ ka ɲini ka baara dɔ kɛ basigi taasira la ka sɔrɔ ka élection organiser candidaw bɛ na n'u ka programmew ye gɛlɛya bɛ jamanadenw kan u bɛ se ka wuli ka bɔ jamanadenw kan ni programme minnu ye u bɛ na n'o ye jamanadenw yɛrɛ b'a apprécier n'u ye danaya ta k'a da min kan jamanaden bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o dɛmɛ pour que ka jamana bɔ gɛlɛya la mais an bɛ wagati min kɔnɔ sisan an b'a dɔn transition kɔni bɛ baara la parce que anw yɛrɛ ka parti bɛ ka transition soutenir awa an b'a kɔnɔ fana an b'a kɔnɔ sira bɛɛ fɛ awa an bɛ k'a dɛmɛ fana an seko damayira bɛɛ la ni an bɛ ka taa nin cogoya in na tan faut que an ka faamuyali dɔ fana sɔrɔ n tɛ k'o fɔ au nom du parti mais n bɛ k'a fɔ à mon nom propre en tant que malien ni an bɛ transition kɔnɔ a kan ka yira n na bon voilà an ka transition ka laɲini ye nin de donc ka ta nin wagati ka se nin wagati ma an kan ka nin de kɛ ka ta nin wagati ka se nin wagati ma an kan ka nin de kɛ donc n'o chronogramme définilen don jamanadenw ye jamanadenw y'o faamu o accompagner ka nɔgɔ et puis o dɛmɛli ka nɔgɔ parce que laɲini perepere latigɛlen don n'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana dɔnkibaru kuma sera n'aw mana. An balimaw an ka jamana bɛ taa cogoya min na bi an si fɛla tɛ
ka d'an bɛɛ lajɛlen ye an ka se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ. O waleya ninnu n'i y'u ta k'u sɛgɛsɛgɛ i b'a ye k'a fɔ min ye Faransi ye bolo caman tara ka ɲɛsin olu ma ka yira k'a fɔ Mali gɛlɛya fanba ye olu de ye. Nka hakilima ni kuma fɔra i ye i bɛ i miiri ka kuma k'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ ka sabu kɛ Faransi bɛ lahala min na Mali kɔnɔ farafinna gun yɛrɛ sanfɛ a waleyaw a ma dogo maa si la min ye an ka kɛlɛko ye kabini san 2012 Faransi kɛlɛbancɛw olu nana diɲɛ seleke naani jɛkulu tɔnba yɛrɛ taw ɲɛ nka o bɛɛ n'a ta nɔ ma se ka bɔ Mali lakanako la. Wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ Faransikaw fɛ a laban a bɛ ɲɛsin olu de ma. A nafa min bɛ ɲɛsin an ka jamana ma a ka dɔgɔ kosɛbɛ ka sabu kɛ maa caman b'a fɔ ten ko n'i ye waleyaw ta k'a lajɛ ko an tɛ se ka taa nansara jamanaw kɔ. Waleyaw don waleya min bɛ yen ni o tun ye fɔlɔ maaw hakilina ye nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi can don diɲɛ kɔnɔ an tɛ se ka taa ɲɔgɔn kɔ ka siri maa la i tɛ se ka bɔ a kɔ o ye waleya ye an b'a fɛ o de ka se ka dabila. O waleya ninnu kɛra sababu ye min ye farafinna cɛncɛnfoka jamanaw kɔnɔ wulikajɔw bɛ ka kɛ bi Sɛnɛgalikaw fɛ yen Nizɛrikaw fɛ yen Burkina ba Maliba ka se Niger o n'a ɲɔgɔnna caman ma ka ɲɛsin Faransi ma Algérie jamana ninnu olu bɛɛ lajɛlen b'a la. Nin hakilina ni laɲini ninnu si tɛ dɔwɛrɛ ye min ye Faransi jamana ye u bɛ baara min na farafinna gun sanfɛ u ka baara jugu ninnu dabila min ye ka farafinna kɔnɔna la ka kabilaw yɛrɛ damaw k'olu bila ɲɔgɔn na ka jɛkulu labɛn jɛkulu min bɛna kɛ sababu ye ka don ka jamanaw tilan o waleya ninnu ko Faransi ka o dabila. A wulikajɔ yɛrɛ kɛra sababu ye an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya caman yɛrɛ sabatira marabolo dɔw la gɛlɛya caman sabatira jamana dɔw la i n'a fɔ Burkina jamana i n'a fɔ Senegal Niger o n'a ɲɔgɔnna caman. Ni ka sanga ni waleya ninnu ye maa dɔw fana ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ olu kɔni bɛ min fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye anw ka camancɛ fanga ye Mali kɔnɔ yan a ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ Faransi k'i dabɔ a la a ka to an ka finitigɛlakaw bolo finitigɛlakaw fana k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw bɛ u kɔ u ka u cɛsiri k'u ɲɛkilen baara ma min ye lakanabaliya ye u ka se ka ban jamana in kɔnɔ min ye dun ka fa ye u ka sabati min ye kalanko ani kɛnɛyako ye o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka jiri jamana kɔnɔ an falaka dɔ ye ɲɛfɔli kɛ nin waleya ninnu kan an ka jango seerew lamɛn ɲɔgɔn fɛ. An selen yan an nana fasogo de la parce que an bɛ yɔrɔ min an tɔɔrɔlen don i y'a faamuya Faransɛ n'a jɛɲɔgɔnjugu ka fara politiki tiɲɛjuguw kan ka fara minisima kan ka fara CEDEAO kan an b'a fɛ a bɛɛ ka taa ka bɔ an ka jamana in kan an t'u fɛ bi an t'u fɛ sini i y'a faamuya an bɛ tɔɔrɔ min na olu ka tɔɔrɔ don fɔ kabi Ala ye diɲɛ da maliyɛn kɛlen don ɲɔgɔn minɛ maliyɛn bɛɛ fa kelen ba kelen manamanakantaw ni ɲɔgɔn cɛ mais bi n'i y'an kɛ tɔ ka ɲɔgɔn faga o bɛ sɔrɔ malankolonw de sababu la o tuma tubabuw ka taa an t'u fɛ bi an t'u fɛ sini yɔrɔ min ka d'u ye o ka taa ye i y'a faamuya élection tɛ ye bi a tɛ sini an bɛ sɔrɔ su an b'u su tele fo an su si fɔ au bout waati min ka di Ala ye fo Mali ka bɔ bolo la i y'a faamuya an mana mɔgɔ ko la an nana jamana ko de la donc o ka di mɔgɔ min ye o bi fɔ o man di mɔgɔ min ye o bi fɔ ni min dugu b'a la o ka bɔ a la an tɔɔrɔ la a tɔɔrɔ la donc an t'u baralen don fɛnɛ Ala sago aw sago o ye n ka kuma de ye. N'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaru kuma sera n'aw mana. Kulubali i ka teli bi dɛ yanni min n bɛ taa agence Koba voyage la. Koba voyage wa awɔ